अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा रुक़्या जो अल्लाह के हुक्म से गिरहों और उक़द को ख़त्म करने में बहुत मौसर है, बहुत तासीर रखता है। अगर आपने कभी एहसास किया है कि ज़िंदगी में कुछ रुकावटें या मनफी असरात हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नागज़ीर रुकावटें, ज़हनी दबाव या मनफी असरात महसूस करते हैं जो शायद किसी उक़द या गिरहों की वजह से हो या हैं। ऐसे हालात में इंसान परेशान और थका हुआ महसूस करता है, तो ये रुक़्या आपके लिए है। बावज़ू होकर बैठें और सुकून से इसको मुकम्मल सुनें। याद रहे कि ड्राइविंग करते हुए और किचन में काम करते हुए छुरी कांटा जब आपके हाथ में हो तो उस वक़्त ये आपके लिए सही नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइदि फ़ख़र अलैहिमुस सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहाल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। वयसअलूनक अनिल जिबालि फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा, रिहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीमुन तुदम्मिरु कुल्ला शैइन बिअमरि रब्बिहा, ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा 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 तफ़जीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिहि फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐनन क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल्हिजारति औ अशद्दु क़स्वह, व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार, व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिन्हुल माउ, व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह, वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिहि उक़दतुन निकाह वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़अतूहुम नसीबहुम वलाकिन युआख़िज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान, वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा, यौमइज़िन यफ़्दिरु अन्नासु अश्तातन लियरौ अमालहुम, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इज़ दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुल ज़िक्र।
وأنى له ذكرى ويقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤسك وساكه أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما عجبتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح الأمل المفسدين ويحق الله حق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. 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 الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بجاه قدرك العظيم يا رب السماوات السبع والأرضين اللهم ارفع كل زر وداء من أبدانهم اللهم انزع كل وجع وألم من أجسادهم اللهم ابطل كل سحر أصاب أبدانهم اللهم ابطل كل عين أصابت أبدانهم اللهم ابطل كل سحر أصاب رزقهم وصحتهم اللهم ابطل كل عين وسحر أصاب ولوفهم ومودتهم وجمعهم ومحبتهم والله أكبر. اللهم ابطل حر كل عين وذر كل سحر يا رب العالمين. اللهم ارحمهم بالقرآن الذي واشفيهم بالقرآن الذي وداوهم بهم بالقرآن الذي
اللهم أنزل على أبدانهم رحمة وهدى وشفاء وبركة ونورا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم فجر العقد، اللهم انسف العقد، اللهم حرك العقد. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 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 من حسنة العشرة عينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. اللهم فجر عقد السحر، اللهم فك عقد السحر، اللهم فك العقد، اللهم حلل العقد، اللهم أحرق عقد السحر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. اللهم زلزل العقد، اللهم زلزل العقد، اللهم زلزل الدروع والحصون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فجر عقد المعدة، اللهم فجر عقد المعدة، اللهم فجر عقد كل عقدة في المعدة، اللهم فجر كل عقدة في المعدة، اللهم فجر سحر المعدة، اللهم أحرق سحر المعدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحرق كل سحر لتفريق بين الزوجين، اللهم أحرق سحر التفريق بين الزوجين، اللهم فجر عقدة تفريق بين الزوجين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، فجعلناه هباء منصورا فجعلناه هباء منصورا. اللهم فجر عقدة كل جن تيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك إلا شفاء الله يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.